কৈলাসহর দলীয় তৈথাংমানি ড্রেন স্নামথানি রাইডার রুকসাকিয়ানি কক্সিল সাপক কাসাকা রাসাইরা রাংমারিनि प्रजेक्टनि सामुंगनतयै सुंमुंति सावै ककथुम पान्दा संजाका हांकरनि कांग्रेस बरकनि सातमुं सय प्रजेक्टनि डिपिआर रगै सामुंग तांजाकलिया लेरियावैनो काहामके ड्रेन स्नामैरिया हिनके दलिनि लुकुरकनतयै कतर जबाबो अंखरनाय हिनै खरायमुं रिखा कांग्रेस কৈলাসহর हांकर कांग्रेस तंगथायो ककथुम पान्दा संजाथानि तंखा कांग्रेसनि एमएलए बिरजित सिन्हाते हांकर कांग्रेसनि कास्को मोहम्मद बद्रुज्जमान ककथुम पान्दाओ हांकर कांग्रेसनि कास्कोनि कक्सिल सामो दलिनि तैरहरनानि बागै एशियन डेभलपमेंट बेंकनि लाकायो रासायरा बाची इरांनि कबर ड्रेन स्नामनानि प्रोजेक्ट रायजो रक्साकिया हिनि शाखा बरकनि सानमो कताल ड्रेन स्नामजाकमारो गोबांककनो कचामनि स्लाइसे चिकन तरिया हिनै आशक सिमिया करंग आमचायो जुदा जुदा खे ड्रेन स्नामजाका अबसय डिपिआर रक्साकिया हिनि कक्सिल साखा आबनो कारे बरकनि कक्सिल सामुं प्रोजेक्टनि बारजावो तंनाय तांक्रं एबा नायकलनायनो सामुं अंगमा थायो मकल क्लाइलिया हिनि शाखा तेबो कक्सिल सामुं अंखा कचाम ड्रेन सबायजाकमानि थाइनि सर इद्रक हरमनागो फालजाकै तंखा हिनि शाखा एमएलए बिरजित सिन्हानो गानावतयै कांग्रेसनि अजामा मोहम्मद बद्रुज्जामान खरायमुंग्रि वै शाखा तमुं लेरियावैनो सय डिपिआर रगै सामुं चेंगिया हिनके दलियो तंनाय लुकुरकनतयै कतर लुकुचबावो अंखरनाय कांग्रेस हिनि शाखा মিউনিসিপ্যালিটি থেকে আমরা শুরু করতে চাই যে কৈলাসহরে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে যে জল নিষ্কাশনের জন্য যে ড্রেন করা হচ্ছে এত নিম্নমানের কাজ আগরতলা থেকে একটা সংস্থারে দেওয়া হয়েছে সেই সংস্থা যে কাজটা করছে এত নিম্নমানের অথচ এখানে কোটি কোটি টাকার কাজ এই সংস্থাগুলো করছে জল নিষ্কাশনে কিন্তু আপনারাও জানেন যেহেতু কৈলাসহরের বাসিন্দা আমরাও জানি আমরা কৈলাসহরের বাসিন্দা কিন্তু জল নিষ্কাশনের এখনো সুস্থ পরিবেশ তৈরি হয়নি এই हांकरनि कांग्रेस कक्सिल सामानो लामा स्नामै तंगनाय ते पुर परिषद मुंसा खुक खेंमानि नुकजागियाख ब्यूरो रिपोर्ट।